ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରବଳ ରାତି ବଢୁଛି ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ବାବା ଶୋଇପଡ଼େ ସକାଳକୁ ଯାହା ଦେବା ଦେଖିବା। ଟୋକିଟା ଏ ଘରର ଠିକଣା ମତେ ଦେଇଥିଲା ହେଲେ ଲୋକର ପରିଚୟ ଦେଇନଥିଲା। ଛାଡ଼, ମୋର ଟଙ୍କା ଦରକାର, ତାର କାମ ଦରକାର। କ୍ଷମା କ୍ଷମା। ଯୋଗିଣୀ ଖିଆଟା ଶୋଇଯାଇଛି, ଶୋଇଯା, ତୋ ନିଦ ଆଉ ଭାଙ୍ଗିବନି। এইটা তোর শেষ রাতি। तो काम सरीला एबे मो काम पढ़े दे, मो कथा मिटाई दे। नहले तोते भी खलास कर देवी। परिष्कार जानी पारुछि तू मो मल्हार को मारिछि कौन पाई ये भूल कलु हां कौन पाई ये भूल कलु ये बुढ़ा रगा को एई परिणत बयसर कले देलु अबे कहो अबे कहो
କହି ସେଦିନ ଅଳତା ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେ କୋଉ ରାଜା ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ବି ସରି ହବନି। ମୁଁ ତାକୁ ବିଧବା କରିଦେଲି ବାବୁ। ତମର ପୁଅ ଗଲା, କଇର ବର ଗଲା, ମୋର କଣ ଗଲା ଜାଣିଛ? ମୋ ଛାତିରୁ କଲିଜାଟା ବାହାରି ଗଲା। ଏଇ ଡାହାଣୀ ଲାଗି ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଦେଲି। ଏଇ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲା। ଆକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି, ଆକୁ ଆଜି ମୁଁ ମାରିଦେବି। स्वामी ये कहारा स्वामी एटा गोटे कौनसई पे मु कह के संसार सिंदूर पिंदी थाते मु तो भगवान को डाकुछि को जन्म रे को छिया को एमिति कौनसई स्वामी नबे नले मोरी परी कोई को विधवा होबा को पड़े। बाबा कोन हे छी आपण उवासा छाडी एमिते आउट हाउस रे कोन हे छी नुआ कहानी लेखा है छिलो मानी। बाबा राजबाटी भितरे राजबहू ता स्वामी की मारी दैछि। मनीष मरण आड़ को चले हेले बजारे केली तू तो खूब शीघ्र दौड़ू थलो सही से भाई तोरे भी से हेला भाई ए भाई एमिति स्त्री मिले सब पुरुषंकर एई अवस्था हो। एइटाको मारी देबा दरकार। दया कर कहते तमे चुप रहो बिटू चुप रहो तमे माने रे सिए तम भाई की मारी देला अथच मते चुप रहे कहउछ। सुन मानी मते कहे तो पर संदेह लागुछि आउ ए मर्डर पछरे तोर ही हाथ अछि। मोर हाथ नहीं मोर आपण कर हाथ अछि। बिचारी एते बड़ क्षति हेगो कोन बुझितला अपन मेडिकल घर मेडिकल बस एतिके ड्यूटी ओवर रजार विचार भूल हेले रजा पुओ को एते मरिबा को पड़े। अनुमान करंतु राजा साहेब गोटे ओडिया घर बहु ताको केते कष्ट हेले निज हाथ रे सेता स्वामी को मारी देई पारे। आपन ताको राक्षस बेली कहि पारो घोड़ा रे हम को चापा पकई पारते हेले मु सेमिति केबे भी करिबिनी मो निज को बंचैबा पाई राक्षस कबळरो जे राजवास भितर एमिति साहस देखै पारे से भली गोटे नारी को मु आज सालोट मारुछि। सालूट कोचो सालूट मु जाने बाबा आपन को कष्ट होछि हेले सेते कष्ट ही नथिबो जेते कष्ट मु सहिछि
ବଂଶ ବୁଡ଼ି ମାରୁଥିଲେ ଏମିତି ପୁଅ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ବାବା। ମୋ ପରି କଇ ମାନେ ଦଳ ଗାଡ଼ିଆରୁ ରାଜବାଟୀକୁ ଆସନ୍ତି। ରାଜବାଟୀକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଟିକିଲି ପିନ୍ଧି ଆସିଥିଲି। ଏଠି ମୋତେ ସିନ୍ଦୁର ମିଳିଲା, ଶଙ୍ଖ ମିଳିଲା। ରାଜା ପୁଅ ତ ମଲା, ଏ ଶଙ୍ଖ ସିନ୍ଦୁର ମୋର କଣ ହବ? ଆପଣଙ୍କ ଶଙ୍ଖ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ଦେଇ ମୁଁ ମୋ ବସ୍ତିକୁ ଫେରି ଯାଉଛି ବାବା। ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଇନଫର୍ମ କରିବି। ତୋ ନାଁରେ ବି ଏବେ ବି ସିଡି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଆମେ ଜେଲ ଗଲେ ବି ତୁ ବି ଜେଲ ଯିବୁ। ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ମାଉସୀର ମର୍ଡର କେସ୍, ସେ ସିଡି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଏ କଥା କଣ ଭଲ ହବ? ଚାଲ ଚାଲ ଆମେ ପଳେଇ ଯିବା। ଚାଲ ଯାଉଛି ବାବା। ମୋ ଦୁଃଖକୁ ନେଇ ମୁଁ ମୋ ବସ୍ତିକୁ ଫେରି ଯାଉଛି। ଆପଣ ମାନେ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏ ରାଜା ତୁ ମତେ ବହୁତ ସୁଖ ଦେଲୁ। ଗଲାବେଳେ ତତେ ଜୁହାର, तो राजा को भी जोहार।